Three TV get ba parabla rapa ne woto wende yad mora ki baye wakato tir puria ne woto wende ir singra ma wulgiri am titala tarare zinyar solmoa sek zindi ni sulninga asa insiranda Burkina Faso so menga tigira yuma tuse yile pisila yemra December kurahma pila yemra suntono wata Tuma kanga kelen wilgida mi ti serlaga tunda sin ya zinya tenga pour kelen paka kwilim sutune la kelen min sininga singeta kadanga lawi kamenga bangela yelle asana tasiri tontum nantara adbam zinda zinyar solmo wandi kibaya tasa ami valia top tahaddo Tisuka nga yi wakat kelen viglig sosra ni nebni sibab sinya KTB sul kasr ninga singeta 11 décembre vigluga yelle liban pas nebni siba ab sinya ke plateau central la pour moi tinangis 11 décembre vigluga Rwanda yumna tisuka nga mekele yi wakato tub kelen wingi ka fangili tumni sibab asnan tumes na yilenti 11 décembre Rwanda yumna to yi bum sna yi soma lebe yi wakat me tub kelen vigligi tumna kendre ab snan tume tontenga so menga kibse dal sina zindi plateau central la solmoa a klema sawadgo ya min sininga singeta kadam sa yelle ndarara awakata bibgeti buning hanan tigim neba bisiri bum ntare neram la zikanga ton yilame nika fa sous le ton zininda top gesa wala hanget top défilé le wala hangetbe culture wengawa romike tela buma totura nan wiligzama to wa be wa mik région plateau central la me hantare buninga ten wilig anduniwa Minsi klema sawadro tigsuga pokella me ambole tunni se fagi libs vigliga tiblam taba antume sna yilenti 11 décembre sen vigli ngiligi de manne région ramba pusunwa saba si a plateau central la solmwa yi soma yide zinsa taba erkelen kalga a klema sawadro si minsi ninga singeta kadam sa yelle ti 11 décembre randa rayi wa han logo bali bala région fa tara han taranten wiligi ton be region ninga han ten wilga wusro la patron solra et tom sit bukala men venra ti wa fa tigre wakata be a libre pour me ten yele mami azinyara da committee plateau central la tara woto la mami ya me am passe bangri ya ne la tan ko he neba tinika fa sini ramenga tit paratinya riako tumna poy Nemni sa 5 septembre tisuga pora adia sule ni sebab sem vigliga tawdam liban pas tawdam porotsi et sangese Burkina Faso porwa ya sule piga la yibu le vigliga la san ya ne région pora ya sule pila nase le vigliga relorol pore min sininga singeta kadam sa yelle muniga meti nakene ni se fangi lib sindike sekanga porwa ayabu mubsinan talantase go honera tawre min sininga singeta karanga yelle a Clement Pierre Wende sawadro arbarare obtala tarari kellan tala kare zinyar tenga pura top karame engesa soya samala zinyara ob kellan singa bus tenga pura nanterantare zinyar solmoa labsnan kara payibiye mrieti min singeta soya yelle a Eric Buguma bam zinda bene liban pasa meter bene Wende Sankara sin min sininga singeta galontem sa yelle yelkanga fa gili yi tontom nantara asanata siri nifi la libya ami valianta asdi Tumne nisba singete 11 décembre meba yella Rwanda yumda 2021 beniri pang poras na yilen ton sa abtuma wakatu bu sol mois ya tum sinkende sol konta ningli wolom nanta kilometre ni liban passé kan niveau ram na ta kilometre piga absen tous na yilen ti koma zo sa yisoma la tuma fa gilit sanangese sinzoen tuma kwa ba por ya santa pisowe la yobe aklema sawadgo ya min sininga singeta kadam sa yelle ton sinya buse la doya zinyaram pasa to yelamti tumna asidi be pila yibzingi busa ton hangesa ti da ya soya mami buse mikdam ti bus tona alebra chantier bala gudurana mba
bu so bera fangil tout na lebra goudron la isange we ni wakat ni tum ba handi kan tuma migram batet serdan pirbleme bala lunda soya kulra sabala Bouslogor pore ad sulle zin kabnaure enta zinyar solmoa. Beni ya zininga psambonde ti place de la nation wa liban pas zininga psambonde ti cité des forces vivantes liban passé salle polyvalente la gilgin gese la gilgile fa gilli sun wasa ade gohnera sulla winiga metib suria noro netum nana kendal sin ta zininga wa irkelen kelga aklima sawadgo ton wa zinyar kawa do mi kameti tumni siba ton handa bas kiwa yibin lo ton wa ngesa runde wa tuma kulga sabu rende ton palita rabi yes kali bi lelele ne wala kane 11 décembre ti ton handa rat ti tumni si pida nampam si pid samye ton patariye kan yehi Tuma buto to singesa kwa pokoye absinzen tuma ye bum senta pisobe la absinda serda tuma ye bumbu sinda serda ta kwa pokoye pisobe la nu sa ya ne tum no ni sebab sindike tumna ambe wulaga rewa min sininga singeta kadam sa yelle klima sawaro kelen kenga torun winigi tin tum no ni sebab sindik tumna ndola absan pasab tuma wakato sibara buto tore labna dikan dola ba irkelen kelga aklima sawadgo neb ni se bandi yarab zinsi on polum to na me roto on patron me sibra na zinda bene sibra hange sibra poa sibra totore gulham tibe bene sibra na sibra me la getam meti ne ba wusur me modra me sirmete kere men ze me same kere kulra me go le ba kalu ramba ne wala peinture ningri Runda zininga bsna mande file wa zwe seme zininga bsambonde ti revue des troupes nyeme zwe meme en couleur sebo tuma taba sunbe temsa taba pour ce nyakonkon région du plateau central la solmoa bam meme bebe na kendel zugu salle polyvalente en liban passé place de la nation wa me bazenta kwa ba pour pisni le kwa pour pisopoila nasi Tumno ni sibab sindik tumna ndorla winiga metebna nidiga panga ti tuma fa yidon se kala novembre kiuga se bala Wardor sakninga obsan podin ti gungawa sura yemer simbebe na to bon takitaki ti avenue de l'entente nimbuid ni sibsan peba ga ningu sambunda sabti tesera obo tara burbure ti ya nyungu sinyare ka nyungu bebene ya yuma yo poila wotone la nimbuida sinkeda zulwe kanga porwa la nimbuida ya bwen zulwe en pulum bebene wilga mi ti ya kozotom sinyare do ti nyunga yiti te pasaka zinye nimbuida sampe zikanga wa obwilga mitunyunga patwen vusi tontom nantara Michael Tuguri bamze komnora nantira nyehni ba ta Béranger Zambelungu lebran werside gunga ko solution bebe te bondi kanivo nam had nimbuyi da yonre a chaque fois rawla msin la ramenti pe sa ya niji kanga abam wuliga meti fu so kamenga ya toro lebel me ko le rada son wan to yiti ninga ya te sera garan wala han to yita sa nem ni sem pe bedla son wuligi la sinanta yuma yo poibo to le bam pe na katenga taw damba son wan to yida arrondissement me liwa sana yelen tabige heyel kanga la banen dinda santa aboto ne zulu ya raket mbebe atanga ns ya Burkina Faso nibini sin kenga fu sum l'armental sul ligi dugunda de la veine yella zugu yella hasin paronde hasin kausama ti tondi ken tese parce que bokan a kelen ti ken tese donc tondi gesame ti ton bangam ti tese ne kada njoton wat ko ne kada njoton wat ka ti tondi mbab so na ba ntung gomne la wa manam ti wa yella managa me ti ngora le payo wat la li kra ma yiba police na police na menga waka walori ya bon bari kata badara walori ya longan tunje bantu ba men sa paton vosi ti ton explique problème wa ngo mos sama to bana mbab ste sel ntuk ngo ntigo ma ton me pa bang yella ya to yella ke tumbe pamba lili yella sankel len kinga da tawr bota chaque wodi rawo sensiente funtu be ni ram azen ka ko sin nan ko horbu do tore ne ministre gil ke peso want 25 septembre il kan poronte bam torom pam ata yidiga abe man bo to te bale bam men ngapa mi bam sin nan lebe ti abe ne mbal labam tum zinga ngeti bil kanga yel ko ba ton son ton yella namada ton
Voilà, ya ton me tout mazin la woto ton paton yika yete boka kanivo nyu wanyin yika et dans tout moyen zaton zarsa. Ya ton tout mazin la ka ton be ka yumpi la yo la woto depuis 2003. Voilà, le problème da pas bébé, ya gara wanga teka gara wanga mais c'est crois que c'est ayuma temps après la yela hansing woto. Donc ton da ton ko mais vraiment ti mairie wa en tout cas ngete bil kanga ma bubi ko wanya gara rem sondo. Tu man force ram gara pourquoi koma kedweni la koma rawa yit korek da kebe la ri wa nam ton kai la ton meso wa nan to penar ATSL gara ataw damba bam pasa kan ngom sul suka poronye la nananda mas sa poron ne bni som pembene ko so la benra mbenang poron ril ne bni singe tabi yolom da yelle zakator nan ko sayel som mangesam atil kan so baton ndoke sayni nimbuyi de son côté. Na ilan kite ti pekra gomda nimbu ida san pasaka don goma ti yanyan yella akela sa faswa ya rende nyinga ti sulni ngab sambo nan ti vision nouvelle la dati yel ni more ti gesar pale bamnya kayam nan gom yel kanga goma on wersa fangil kapi on convenam kom pugliwa sambe wada sak ni ngab sambo nda saba ti kolorna ba labkel ndikna kenre zamsba to torman bo men kwilse on korlo messi yi tontum nantara Serge Kabore bamaze comme norantima nifka setu la yarmenga on continuellement yi wakato kompugli sor sin yik pila zaka sampa bangre sun tundi ni kwitsa manro ya lotur pwaka yemrum sumbonde ti gynécologue nifi obzam soblame pekra sandatin yeti buninga labsanan korlo meng totom payolomde wakata sawata a docteur Linda Odreda Wiligame. Comme je suis une femme et que je suis réglée comme mam si ya paranyinga lamtar pekra tordame la siardame ti mam Wiligba mami santar bangre suntuni yelkanga somba me ti mam wani venam on Wiligba zini sib obsampa miwa ya na yilen to son kompugliwa to bangu pekra zabo bala aya bumbu son wat tufa qui vient pratiquement chaque mois. Tom kanga ya nizal sa sul ningob sombo nanti vision nouvelle ya ba manyak ya moto na lulga avant ya na yelan doke nimbui da santin ti pekra goma ya nyanda a Stéphane Benagabu sinya sula ni yenga yemru wiligame. Pour nous ça peut être perçu comme un tabou. Sa ni tondo aya obum sinya nyan bumbu ni sataba ton yam nyakra ya na yila ampam wiligbi pula asinya swaba ta ton zamen soma asanwa be wakata ya sida Burkina Faso tara zinsi tit pasaka dan gwami bala nimbui da mikdami ti ya nyan gomde tum da wotowa ya hanna yilin zams kompugli top toron bang na kendra sinya swaba ba mi toron zams tundun tasa taba ti toron yara Burkina Faso zinska tersi et pouvoir échanger et former le maximum. Tum kanga ya hanna yelen zams kompugliwa kwit samano labkelen wiliba tedni subsentwen dike annano ob kwitse ya tedob sentwen pam nana rasa pourin a Oriane Banadi sinyabi pula yemer san zamser kompugliwa kwit samano ambe tumno ni bonti mayred liliwa wiligami. Ce matin nous avons appris aux jeunes filles yibe wa woto ton wan zamser kompugliwa tobnan ton mano men kwitse ya kwitse sentwen liberandi kam pierre ningi tondik da servetse il sentwen pami rasa pour nana il lebandik de sizo ramba supimsi ya yelbu totore yam sentwen pam nana rasa pour facilement sur le marché. Tum kanga kita meti kompugli nisba so wankin sub to nan zamsa to bang yelbu totore a aida zeba sinya bi pugla yemer mission wa nan zamsa wiligame. Ce que j'ai appris d'abord pipi mam sinam bangi ya pekra meng sinya bumninga mleben zamsame na man meng kwirsi hani mamwa mam getame ta ya bumbu sinya nafa usoni mam bala pinpina mam dagam patwen man meng kwirsi mam getame ti ya nana masa mam menga twen man meng kwirsi ti patudun ndigligidi anteranda na sar kwirsi na wakol mengi les serviettes pour soi-même. Sanambasi kwit sabsan zamsar kompugli wa wotowa ya bum obsan twen dikan leben piasan malaga ningi na yila to ton pa yolomde o pekra wakat rita yel kanga pour massa william ti
Zuesa tu nora to damba obsera kiba kitba zaman dara arba novembre kugu arasma tabo wodo tenga point la sincere kiba kitba obsonsa wastaba santo noate décembre ku rampila niwa wodo tenga point la kellen tira men wilgi yel pala snazin ronda wastaba point aya sen sawad gosia tontum nantara bam teranzin de benen kilar kibara andikin ta sabina jambelungu to wersidi Marato palga sin ya zoe ninga wogda commune na zekon tournane observateur palga lam sen vigilgi sen na yilenti nimbuida na tap top man zoe hebu to tole an kin sa menga an wisar point sen na yi décembre ki wala san pila ni wasan wate ne ni sin yon docteur da bola ki ba ki te bana wilga tamsa sen na yi soba ayasa sa wado sen na tum da yon pour moi a wilgam ti boga yi ba son wantu na ta boto nram ya observateur palga an wantu on fanri ni wogda commune da tabnan to on vigilgi tum kanga on ko nimbuida fa gil kapi ya commune de Wargonum passé au journal Observateur Palga certains na tiglerim kanga na ko Wargonum buida no Burkina Faso buida no Dune fa buido ya city pinda marathon da beto blabo ti marathon wakalai wankat ni wanzinti tumda raton nyosre journal Observateur Palga da organisation ba badiam ngada memtia journal L'observateur parle on a organisé le marathon Wakalaya. Donc, soit mixti, tout le temps, il y a de polo war do commune to ba songba ge tumda na pas mal liberté pas mal de song to tumda isoma donc je quand il la war do commune na mer sakia to na ta ba na organise tumda sinketin keneli la ayasha sawara ken atawron wiligidi atumda taramsa sana ya toto tibale sinding tili la fangil kepinanta bamna yona yeli buto tole sana yilenti nimbu do fangil kepe 15 septembre atum kang pourri ton yem ton andeng kitamen to organiser zo banar arrondissement namboa donc tondika arrondissement nam pila yiba parce que commune rural nam pila voyant na taba fa le on na taba tia pisla yembre tondika mbam puitaba nande organiser zo banar arrondissement namboa donc zo banar henta bamba biyo nande organiser bamna yi 28 27 novembre na kiton pam nimbuidon bour nimbuidon na wan tom na zo ça Etsan antenya tizo isap mbonde marathon palga sanan lebron vigli botonda ya observateur pala noron alabana yiki antoronte comme silra yibe wa tombase ne cathédrale lebele wulga metia kilomètre pina la yibu ezek tournane metre kwa bala piswela nu la sanan toron zo botonda nemni sen yoron doctomda a wulga metia de ninga fangil ke person wan toronda tan 15 toro tum kang porin abiyan sa zinsi sanayile atop toron ken to gol so yule bitkelen kela ya sia sawadro autant gulu sa jo singa me gulu sa ton gulu sa bondo mairie namba fantu wada arrondissement nam pili ba mairie namba ton gulu sa me parce mairie namba waya ngili wakata be ton to gulu sa me nam le ton to gulu sa observateur parlera jigi yam ton gulu sa stade municipal de l'élection de sport de la commune bebeni yam le ton to gulu sa fédération burkinabé attention siège bamba be siège sénégal siège donc nous avons aussi depuis le 2 dans ton temps jusqu'à le 14 sane tum da yon ba a wuli gameti abum sena kelen tunugi to vigli sa yanen tikasanga ambonde villa de marathon sena yi sababan kitetinen ninga fa son wa ton talabang minim rib serla wenge wala tuma taba abato en piron wuli ga bangli Adam Sambisi kele ani wisakra kibara lat parda de mora kiba kwil sotone pusi la barku so yam santoran din diki werenge he TV wa wena le korwa kati kibar simbi tile kolen li watasia